एबे देशर समस्त राजनैतिक दल मानकर नजर रे रहिछंती महिला मतदाता। एही महिला मतदाता माननकु निज आड़को आकर्षित करिबा पई विभिन्न राजनैतिक दल माने सेमानक पई स्वतंत्र योजना प्रस्तुत करी ताकू लागू करिसेंती। देशर अति कम रे 15टी राज्य महिलांक हातरे नगद टंका पहुंचाइबा लक्ष्य रे विभिन्न योजना तैयारी करी ताकू लागू भी करिसेंती। महिला सशक्तिकरणर यह एक सबुठारु बड़ पदक्षेप बोली ग्रहण करा जाउछि। भिन्न भिन्न प्रकार एही टंका तांको खाता को आसुछि। केउ राज्य रे सरकार महिला माननको 1000 टंका देउछि तो आउ केउ राज्य रे 1250 टंका 1500 टंका बा मासकू 200 टंका जाए सहायता देउछन्ती। हेले ओडिसार सहायता रहिछि सबुठारु तळे। आगुको ए सहायता बढ़िबो बोली एबे चर्चा हलानी। काहेकि केमिति बढ़िबो ए सहायता आज कहिबी पॉलिटिकल भागवतर एही अध्याय रे बढ़िबो कि सुभद्रा टंका। आपण माने देखुतांतु पूर्व पक्ष। मोर आपण मानको अनुरोध आम चैनल को लाइक करंतु, सब्सक्राइब करंतु और शेयर मध्य करंतु। 2024 निर्वाचन राज्य बीजेपी पाई एक बड़ आह्वान थिला। बीजेडी रो दुर्बल नेतृत्व पदाकू आसुथिला। आउ से भितरे नेतृत्व परिवर्तन आभास भी मिलिथिला। ए भितरे बीजेपी रो किछि नेता बीजेडी सह मेंट करी निजर पतियार बढ़ाइबा को चाहुथिले, किंतु राज्य बीजेपी ओ किछि केंद्रीय नेता यह विरोध रे संगठन को मजबूत कले। निर्वाचन रो अंतिम मुहूर्त रे एकुटिया लड़िबा को स्थिर हैला। आउ लोक माने भी बीजेपी रो ए साहस को स्वीकार कले। बीजेपी जितिला, सरकार भी गढ़िला। आज यही सरकार को 16 मास हेबाकू जाउछि। ए भितरे सरकार रु जाइथिबा बीजेडी दुर्बल भी होईछि। सभापति मनोबल मध्य भांगी जाइछि। एपरिक सभापति विधानसभा आसन रे बसिबाकू भी साहस जुटाई पारुनांती। ए जाय राज्य को मिलिथिबा विरोधी दलंक भितरे बीजेडी सबुठारु अधिक आसन विधानसभा रे दखल करिथिले भी हजिगला भली प्रतीत हेउछि। या थरे अधे नुहे बारंबार देखा मिलूछि। बीजेडी मुख्य विरोधी दल होइथिले भी कांग्रेस ठारू पछरे थिबा भली मने हेउछि। गत निर्वाचन रे जेउ प्रचार प्रसार अभियान बीजेपी करिथिला सेथिरे दुईटी प्रसंग लोकमानकु बेस आकर्षित करिथिला। प्रथमटी हेउछि ओडिया अस्मिता और द्वितीय रे महिलांक अकाउंट रे सीधा सड़क वर्षकु 50,000 टंकार लाभ। यह एक बड़ उपहार एवं अभिनव प्रचार थिला, जहाँ महिला को बीजेडी रो सुदृढ़ दुर्ग भांगी बीजेपी कबाट ठक ठक करने को बाध्य करिथिला। अर्थात बीजेडी रो अत्यंत मजबूत महिला कल्याण योजना मिशन शक्ति को यह दुर्बल करिवारे सहायक होइथिला। आज शासन को आसीबा परे बीजेपी आ मिशन शक्ति को प्रोत्साहन करने को चाहू नहीं, बरं यार विकल्प भावे सृष्टि करिछि सुभद्रा। एही नारे भिन्न भिन्न योजना प्रणयन करी महिला माननकु सीधा सड़क सहायता पहुंचाउछंती बीजेपी सरकार। एपरिक यह मध्य महिला को एकत्रित करिबारे सहायक होतिबा नै सरकार आशावादी रहिछंती। सेथिलागि सरकार जणे महिला नेत्री उपमुख्यमंत्री हेबा सहित एही दायित्व को प्रत्यक्ष भाव में बुझुछंती। किंतु महिला मनरे क्षोभ एवं विरोधी जुक्ति जे महिला माननकु ठकिछि बीजेपी सरकार। कारण निर्वाचन पूर्व जो प्रतिश्रुति दि जाइथिला ताहाको पूरण करा जाय नहीं। सेतेबेले वर्षकु 50,000 टंका सहायता प्रीपेड कार्ड द्वारा देबाकू कुहा जाइथिला। महिला माने जेतेबेले चाहिबे निजर आवश्यकता अनुसार एही कार्ड द्वारा निजर सामग्री किनि पारिबे बोली योजना रे कुहा जाइथिला। किंतु निर्वाचन रे जितिबा परे बीजेपी सरकार एककालीन 50,000 टंका बदल रे 5 वर्ष को 50,000 टंकार सहायता घोषणा करथिला। खाली सेतिक नुहे जो प्रीपेड कार्ड कथा उठुथिला ता संपूर्ण मिछ साब्यस्त होला। एबे प्रत्यक्ष लाभ स्थानांतर प्रक्रिया रे जणे महिला को वर्ष को 2टी किस्ती रे 10,000 टंका अर्थात मासकू प्राय 833 टंका 33 पैसा हिसाब रे अर्थ प्रदान करा जाउछि। जदि दिन पिछा महिला को सरकार सहायता बाबद विचार करा जाए तेबे यही परिमाण 27 टंका 40 पैसा हेबो। अर्थात दिन पिछा गोटे पेट भरी खाद्य देवाकू
ମଧ୍ୟ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିଲେ ନାହିଁ ବିଜେପି ସରକାର। ଏବେ ଏହି ଯୋଜନା ଓଡ଼ିଶା ବା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ କି କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ସୀମିତ ରହିନାହିଁ। ହରିୟାଣା, ପଞ୍ଜାବ, ତେଲେଙ୍ଗାନା, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଛତିଶଗଡ଼, ଆସାମ, ତାମିଲନାଡୁ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ଦିଲ୍ଲୀ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଭଳି ରାଜ୍ୟ ବି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ସରକାରୀ ରାଜକୋଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ନାଁରେ ବ୍ୟାପକ ପରିମାଣରେ ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଅତି କମରେ 15ଟି ରାଜ୍ୟ ଏମିତି ଯୋଜନା ଦୀର୍ଘ ମିଆଦୀ ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ ନିଜ ନିଜ ହେଫାଜତରେ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି ଏହି ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନେ। ହରିୟାଣାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟତା 500 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ଏହା ପୁଣି ଏଲ୍ପିଜି ଗ୍ୟାସ୍ ସବସିଡି ଆକାରରେ। କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସରକାର ଗୃହଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ମହିଳାଙ୍କୁ ନଗଦ ଆକାରରେ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି। ଏହାର ପରିମାଣ 2000 ଟଙ୍କା। ଏହି ତାଲିକାରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ବି ରହିଛି। ଆମାବୋଦି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଯୋଜନା ସହାୟତାରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ସରକାର ଏହାର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ନଗଦ 2000 ଟଙ୍କା ମାସିକ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି। ପଞ୍ଜାବ ସରକାର ବି 2000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସର୍ତ୍ତମୂଳକ। ମାଇଁ ଭାଗୋ ବିଦ୍ୟା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ସର୍ବନିମ୍ନ 1000 ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ ମାସିକ 2000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ଓଡ଼ିଶାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ କୌଣସି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାଙ୍କ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେଲାବେଳେ ମାସିକ 1000 ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ନାରୀ ଶକ୍ତି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ମାସିକ 1500 ଟଙ୍କା ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ତେଲେଙ୍ଗାନା, ଛତିଶଗଡ଼, ତାମିଲନାଡୁ, ଦିଲ୍ଲୀ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବଂ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ସରକାର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମାସିକ 1000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ନଗଦ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଆସାମ ଓ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ଏହି ସହାୟତା ପରିମାଣ ମାସିକ 1250 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଶାସନ କରୁଥିବା ବିଜେପି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ଦେବ ବୋଲି ଯୋଜନା କରିଥିଲା। ଏହା 5 ବର୍ଷକୁ ଏକକାଳୀନ 50,000 ଟଙ୍କା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରେ ଏହି ଘୋଷଣାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବାର୍ଷିକ 2ଟି କିସ୍ତିରେ 5000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ 10,000 ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି। ହିସାବ କଲେ ଦିନକୁ 27 ଟଙ୍କା 40 ପଇସା ପଡୁଛି। ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ନିର୍ବାଚନ ଆସନ ହୋଇଛି। ପୁଣି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ଭୋଟକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ହେଲେ ବିଜେଡିର ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଓ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଗଡ଼ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ହେବ। ଆଉ ଏଥିଲାଗି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅସ୍ତ୍ର ହେଉଛି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା। ଏଣୁ ବିହାର ନିର୍ବାଚନ ପରେ ପରେ ସରକାର ଏ ନେଇ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିପାରନ୍ତି ବୋଲି ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ସୁଭଦ୍ରା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପରିସର ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ଏହି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଯୋଜନାରେ କିପରି ସାମିଲ କରାଯିବ ସେ ନେଇ ବିଚାର ବିମର୍ଶ ଚାଲିଛି। ଯଦି ଏହା ହୁଏ, ତେବେ ଓଡ଼ିଶାର ମହିଳା ଭୋଟ ବିଜେପି ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ହେବା ସହିତ ବିରୋଧୀ ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସ ଅଧିକ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯିବେ। ଆଉ ଯଦି ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ଭୋଟ ବିଜେପି ପକ୍ଷଭୁକ୍ତ ହୁଏ, ତେବେ ଆଗକୁ ତାହା ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭା ଭୋଟରେ ବିଜେପି ଖାତାକୁ ଆପେ ଆପେ ଚାଲି ଆସିବ। ଏ ବାବଦରେ ଚାଲିଥିବା ଆଲୋଚନା କେବେ ବାସ୍ତବରେ ପରିଣତ ହେବ ତାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା। କିନ୍ତୁ ରାଜନୀତିକ ଫାଇଦା ପାଇଁ ଏହା ଯେ ରାଜକୋଷରେ ବୋଝ ହେବ ତାହାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇ ନପାରେ। ଅପରପକ୍ଷେ ରାଜକୋଷରେ ଏହି ବୋଝ ସ୍ଥାନୀୟ ବଜାରରେ କିଣାବିକାକୁ ଅଧିକ ପ୍ରଶୟ ଦେବ, ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ସହାୟତା ଦେବ। ଏହା ପରୋକ୍ଷରେ ମହିଳାଙ୍କ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଏଣୁ ଏ ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ ତର୍କର ପ୍ରଥମ ପାହାଚରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱ କେବେ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ତାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା। ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି ଆଜିର ପଲିଟିକାଲ ଭାଗବତ। କିଭଳି ଲାଗିଲା ମତାମତ ନିଶ୍ଚୟ ରଖିବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।